Hi guys, ayan, magkakari-kari tayo guys. Pakuluan muna natin yung hita ng baboy guys. Nice. Pata. Ayan guys. Ayan, pagkatapos pakuluan, lagyan ng mamasitas, kari-kari. Ayan guys. At yung rino. Ayan guys. Sarap yan guys. Peanut butter. Ayan guys. Diba? Sorry guys, hindi ako nakabili ng puso ng saging, kaya pechay naman guys. Sarap naman din yun. Ayan guys. Lagyan na natin yung sitaw. Ayan. Talong. At pechay. Ayan guys. Sarap yan guys. Ayan, pakuluan na natin siya guys. Hanggang sa lumambot yung mga gulay guys. Ganyan po kami magkakita guys. Pwede nyo naman siya igisa. Bawang sibuyas para mas masarap. Thank you for watching.